Pares overload driya sa kantilan, magusilom puro 4. Laaga lang ninyo ni driya kay lami gyud kaayo. Ako gyud ni gitistingan og anhi diri kung okay ba gyud ang ilang timpla. Karon pa gyud ko makaanhi sa ilaha driya kay nagpatad man lagi kog luto driya. Kay tapad ra man lagi na sila. Lutuhan og parisan og dapit sa Lanusa Bank at bang dali ra kay ni tultolon nara ni diri dapit sa kantilan Surigao del Sur. Magusilom puro 4. Kung ganahan mo mulaag diri, laag na mo diri kay grabe gyud kanindot. Og naapoy ilang mga menu driya, pwede ra pud mo magpili kung unsay inyong mga gusto driya. Anhi mo diri sa Paris Overload dira dapit sa Maguslom puro 4. Grabe ra gyud kadaghan ang ilang serve diriya sa Paris Overload nila og dili tipid sa mga ingredient nila. Unsa pa may inyong dugayan, anhin na mo diriya sa Paris Overload. Og kung taga diriya ka sa amoa, palihog na lang kog pakishare ani nga video kay para pod makabalo ang uban kay base ganahan sila mo anhi og mutilaw sa mga pagkaon nila diriya nga grabe gyud kalami og suwayi na pod ninyo dira kay grabe ra gyud ka okay og relax ra pod kaayo tambayan dira ang napita og preskura.